group mate, Ardif, Haziq, Amin and Hatim. We are going to present about the formation of the ocean and the different ocean zone. Okay, first of all, what is formation of the ocean? Formation of the ocean is a complex process that involves various geological and environmental factors. The primary process responsible for the formation of the ocean is known as plate tectonic. Okay, now I'm going to talk about plate tectonic. What is plate tectonic? Plate tectonic is scientific theory that explains how landforms are created from the movement of the Earth. The Earth crust is broken into 7 large plates and into several smaller plates. Why does it matter? Okay, this plate location gives us an insight into other patterns. The location of mountain range, deep ocean trench, ocean floor structure, earthquake, and volcanoes all occur in pattern. Tectonic plate can move in different directions, resulting in different outcome, which is tectonic plate has 3, which is the first one is convergent fault, divergent fault, and transform fault. It also known as convergent boundaries, divergent boundaries, and transform fault boundaries. Okay, first is what is convergent boundaries? Convergent boundaries is occur when plates collide with each other. Volcano and earthquake commonly occur along convergent boundaries. Second one, divergent boundaries. Divergent boundaries occur when plates move away from one another. When they move apart, water or magma will fill the space and create a new land. Last one, transform fault boundaries are also known as sliding boundaries. They occur when plates slide, create a break in the Earth's surface. This can create a cliff and often cause earthquake along fault. Okay, why does it all matters? Okay, by understanding more about plate tectonic, we can have a better understanding of the pattern that occur on Earth. I will explain about formation of Earth. The newly formed surface of the young Earth was the site of violent volcanic activity. The rising volcano and their cooling lava form hills, while in other places, the crust subsided from forming cracks and depression. At the time, the hot Earth was surrounded by the regional atmosphere, which also contained water vapor in the upper colder region of the atmosphere. The vapor could condense and fell down in the form of torrential rain. The rainwater gradually filled the cracks and depression in the Earth's surface. At first, the liquid water did not stay on surface for long. Upon contact with the hot crust, it boiled and turned into vapor but escaped back into the atmosphere. This never-ending cycle contributes to gradual cooling of Earth's crust as the Earth becomes cooler. Less and less water evaporated from the surface, while more and more liquid water stayed in the surface. There are 3 formations of ocean, which are plate tectonic, rifting, and subduction zone. First, plate tectonics. The movement of tectonic plates on the Earth's crust lead to the creation of ocean basins. As plates separate, which are divergent boundaries or convergent boundaries, they can form rift valleys, mid-ocean ridge, and deep ocean trench, all of which contribute to the formation and shaping of ocean basins. Second, rifting. Tectonic force cause the lithosphere to stretch and thin, creating rift valleys on the continent. As the lithosphere continues to stretch, the rift valleys can become submerged by seawater, forming new ocean basin. The East African Rift and the Red Sea are examples of rifts that are in the early stage of ocean formation. Third, subduction zone, a subset of plate tectonic theory. Subduction is a crucial process in ocean formation. It occurs when one tectonic plate is forced beneath another at convergent boundary. This process creates deep ocean trench and volcanic island arcs, contributing to the growth of
and to the growth and evolution of ocean. Okay, so now I will continue about the formation of oceans. Next is degassing. It is a significant amount of water vapor was released from the Earth's interior during volcanic activity. As the planet cooled, this vapor condensed and accumulated to form the oceans. Next is hydrothermal vent. The role of hydrothermal vents, which are opening in the seafloor, were hot. Mineral-rich water is released. Some scientists propose that the interaction between water and minerals at these vents could have played a role in concentrating the necessary elements for life and ocean formation. And last is expansion and cooling. The oceans form as a result of the cooling and solidification of the Earth's crust. As the Earth's surface cooled and solidified, water vapor in the atmosphere condensed to form oceans. This theory emphasizes the role of the Earth's early geological history in ocean formation. Okey, jadi sekarang saya akan menerangkan different ocean zone atau lebih tepat adalah pelagic zone. Okay, di sini terdapat 5 zone yang berbeza. Yang pertama adalah epipelagic zone, yang kedua adalah mesopelagic zone, yang ketiga bathypelagic zone, yang keempat abyssopelagic zone dan juga yang kelima adalah hadal-pelagic zone. So untuk yang pertama adalah epipelagic zone. Epipelagic zone ni dikenali sebagai sunlight ataupun europhic zone. Kedalaman zone ni adalah sekitar 200 meter. Kenapa dia panggil sunlight ataupun euphoric zone adalah disebabkan zone ini adalah sangat dekat ataupun dikatakan sebagai zone yang pertama berhampiran dengan permukaan air. So dikenali sebagai sunlight ataupun euphoric zone adalah disebabkan cahaya matahari yang dapat menembusi zone ini adalah paling tinggi. Jadi saya akan terangkan serba sedikit tentang karakteristik berkaitan dengan zone ini. Yang pertama adalah sunlight penetration. Jadi seperti yang saya telah memaklumkan yang zone ini berada dekat dengan permukaan, jadi cahaya matahari yang dapat menembusi adalah sangat tinggi yang menyebabkan proses fotosintesis berlaku dilakukan oleh phytoplankton. Yang kedua adalah temperature and light variation. Jadi sebabkan cahaya matahari yang menembusi sangat tinggi, jadi haba yang dekat zon tu adalah sangat tinggi pada waktu siang dan juga sangat sejuk pada waktu malam. Yang ketiga adalah photosynthesis and primary production. Jadi seperti yang saya telah memberitahu, fotosintesis berlaku disebabkan oleh phytoplankton menyerap cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan nutrien dan juga oksigen. Okey, contoh-contoh organisma yang hidup di zon ini adalah yang pertama adalah phytoplankton yang telah saya memberitahu tadi yang melakukan proses fotosintesis. Yang kedua adalah zooplankton. Yang ketiga adalah ikan seperti ikan sardin, ikan makrel, ikan tuna. Yang keempat adalah marine mammal seperti paus, ikan dolphin. Dan yang keenam adalah sotong dan juga sotong. Zon yang ketiga adalah zon bathypelagic. Zon ini dikenali sebagai midnight zone. Ini disebabkan oleh zon ini mempunyai kedalaman daripada 1000 hingga 4000 meter. Yang kita dapat tahu cahaya matahari tidak dapat menembusi hingga ke zon ini. Zon ini mempunyai kumpulan organisma yang saiz kumpulan organisma yang kecil dan juga unik yang mampu untuk hidup di zon ini kerana kurang cahaya matahari dan juga kurang nutrien yang diperoleh
organisma di zon ini. Jadi karakteristik yang pertama di zon ini adalah cold temperature. Jadi kita tahu apabila cahaya matahari kurang menembusi zon ini, kurang atau langsung tidak dapat menembusi zon ini, jadi haba daripada cahaya matahari tidak dapat diterima oleh zon ini. Jadi zon ini berada dalam temperature yang sejuk dan juga hampir sangat sejuk. Yang kedua adalah high pressure. Seperti yang saya telah mention di zon sebelum ini, semakin tinggi kedalaman, semakin tinggi pressure zon kawasan tersebut. Jadi zon ini mempunyai kedalaman 1000 hingga 4000 meter. Jadi kita tahu kedalaman itu adalah sangat tinggi, sangat dalam. Jadi pressure yang berada di zon ini adalah sangat tinggi. Yang ketiga, limited nutrient availability. Jadi kita tahu cahaya matahari tidak dapat menembusi. Cahaya matahari adalah juga salah satu sumber nutrien yang diperlukan oleh organisma. Jadi apabila cahaya matahari tidak dapat menembusi zon ini, mereka kurang nutrien yang diperoleh mereka. Dan juga salah satu faktor kurang nutrien adalah organic matter yang diturunkan daripada epipelagic dan juga mesopelagic zone tidak sampai ke zon ini. Jadi hidupan yang berada di zon ini, contoh-contohnya adalah giant squid ataupun yang kita kenali sebagai soto gurita ataupun soto gergasi. Yang kedua adalah belut-belut ataupun obo-obo yang mampu untuk hidup di zon ini, yang dikenali sebagai deep sea eel ataupun deep sea jellyfish. Dan seterusnya adalah bioluminescence organisma. Seperti yang saya telah bagi tahu tadi, bioluminescence ni adalah fenomena yang dilakukan oleh organisma melalui chemical reaction untuk menghasilkan cahaya mereka sendiri. Zon yang keempat adalah zon abyssopelagic. Abyssopelagic zone ni berada di bawah zon batil pelagic. Zon ini mempunyai kedalaman 4000 hingga 6000 meter, yang kita tahu adalah lebih dalam berbanding 3 zon yang telah saya beritahu sebelum ini. Jadi karakteristik yang saya dapat daripada zon ini adalah dia hampir sama dengan batil pelagic zone, sebab dah mempunyai kedalaman yang yang boleh dikirakan begitu dalam sehingga cahaya matahari tidak dapat menembussi zon ini. Jadi karakteristik yang pertama adalah extreme pressure. Kita tahu yang telah saya mentionkan sebelum ini, semakin dalam kawasan tersebut, semakin tinggi pressure di kawasan tersebut. Jadi kita tahu yang di abyssopelagic ni dia punya kedalaman lebih dalam berbanding dengan batil pelagic. Jadi dia punya pressure tu adalah lebih tinggi berbanding daripada batil pelagic. Yang kedua, cold temperature. Seperti yang saya telah beritahu, di batil pelagic mempunyai suhu yang sejuk kerana cahaya matahari langsung tidak dapat menembusi zon ini. Jadi dia punya suhu adalah lebih rendah berbanding daripada batil pelagic, dan juga lebih rendah berbanding daripada meso dan juga epipelagic. Yang ketiga adalah zon ini hampir keseluruhan gelap kerana seperti yang di batil pelagic, kerana tidak dapat langsung menembusi cahaya matahari. Dan yang keempat juga seperti yang di batil pelagic juga, limited food resources. Ini adalah disebabkan yang saya telah memberitahu tadi, organic matter ataupun nutrien yang diturunkan melalui epipelagic dan juga mesopelagic tidak sampai di zon ini. Seperti yang saya telah bagi tahu, di batil pelagic juga tidak sampai. Jadi apabila berada lebih dalam daripada batil pelagic, sudah semestinya nutrien ataupun organic matter itu memang tidak akan sampai di zon ini. Jadi contoh-contoh organisma yang berada di zon ini adalah deep sea worms, yang worms yang mampu untuk hidup di zon ini, yang mempunyai kedalaman yang begitu dalam.
dan juga sea cucumbers ataupun dikenali sebagai timun laut, dan juga deep sea corals. Zon hadal pelejit zon. Zon ini mempunyai kedalaman lebih tinggi daripada 6,000 meter yang telah saya mention di Abyss Pelejit tadi. Jadi kita tahu zon ini adalah zon yang paling dalam berbanding 4 zon yang telah saya senaraikan tadi. Jadi karakteristik yang saya dapat daripada zon ini adalah hampir, tapi ada perbezaan sedikit. Yang pertama adalah extreme pressure, sama seperti di Batu Pelejit dan juga di Abyss Pelejit tadi. Apabila berada di kedalaman yang lebih dalam, jadi pressure-nya akan lebih meningkat dan juga menjadi sangat tinggi. Yang kedua adalah complete darkness. Jadi kita tahu yang zon ini adalah zon yang paling dalam berbanding zon-zon yang telah saya mentionkan sebelum ini. Jadi cahaya matahari memang tidak dapat menembusi zon ini, dan cahaya yang berada di zon ini adalah sumber daripada cahaya bioluminescence organisme yang menghasilkan cahaya mereka sendiri melalui chemical reaction. Yang ketiga, cold temperature. Seperti yang telah saya bagi tahu, apabila tiada cahaya matahari yang dapat menembusi, jadi haba yang diterima oleh zon ini kurang ataupun tak ada. Jadi zon ini berada dalam suhu yang sangat rendah dan juga sangat sejuk. Yang keempat adalah trench topography. Jadi contoh-contoh organisma yang hidup di kawasan ini adalah sponge, coral communities yang mampu untuk hidup di zon itu, dan juga foraminifera. Okey, itu sahaja penerangan daripada saya berkaitan different ocean zone, ataupun lebih tepat different pelagic zone. Next, I will explain about the intertidal zone. This zone is the area along the coastline that is alternately exposed to air during low tide and covered by seawater during high tide. For the characteristic, the intertidal zone experience frequent change in water level and exposure to the air, leading to extreme variation in temperature, salinity and moisture. For the ecosystem, organism in the intertidal zone must be highly adaptable to survive this fluctuation. Polynesia, mussel, crabs, and various types of algae are common inhabitant. Is an important zone for the studying the impact of both land and sea of marine life. Okay, for the Neritic zone location, this zone extends from the shoreline to the edge of the continental shelf, which is usually around 200 meter depth. Characteristic for this zone, the Neritic zone is relatively shallow and receives plenty of sunlight, making it rich in marine life and biodiversity. It includes the continental shelf and coastal water. For the ecosystem, coral reef, thick forest, seagrass beds and rocky shore are common in the Neritic zone. Many commercially important fish and shellfish species are found here, making it vital for fishing and other human activity. Okay, next for the oceanic zone location, this zone covers the vast open ocean beyond the continental shelf and extend down to the ocean floor. Characteristic for this zone, the oceanic zone is much deeper than the Neritic zone and has varying light penetration. It includes the epipelagic, mesopelagic, bathypelagic and abyssopelagic zones. Ecosystem, pelagic fish, whale, shark and other migratory species inhabit the oceanic zone. The deeper layers are home to unique adaptation due to low light level, good temperature and high pressure. So for the intertidal zone,
is close to shore. At high tide is covered with water. At low tide is exposed to air. Living things must adapt to changing condition and moving water in this zone. For the Neretic zone, lies over the continental shelf. The water is not very deep. There are plenty of nutrients and sunlight. Many organisms live in this zone. The oceanic zone is the open ocean but past the continental shelf. The water may be very deep. Nutrient may be scarce. Fewer organisms live in this zone. For the Photic zone, is the top 200 meter of the water. This zone has enough sunlight for the photosynthesis. That's why there are more living things here than in the aphotic zone. The aphotic zone is water below 200 meter. There is not enough sunlight here for photosynthesis. Living things must eat whatever drifts down from above or each other. That's why there are fewer living things here than near the surface. The benthic zone is on the ocean floor. The ocean floor drops as you move away from the continents. There are fewer living things on the ocean floor where the water is very deep. Okay, that's all. Thank you.